हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष साहू जॉब अपडेट को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान आपण मानको पई एक बहुत सुंदर नियुक्ति आसी सारी। ये जो नियुक्ति आपण माने देखि पारुथिबे आपणकर आश्रम स्कूल गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ओएच एंड एसएस तरफ आपण मानकर ए नियुक्ति आसी। एथरे आपण मानकर जो योग्यता रखा जायछि आपण माने देखंतु सर्वनिम्न योग्यता आपण मानकर 10th भी आपण माने करथिले अप्लाई करि परिबे, +2 आपणकर +3 पीजी जहाँ भी आपण मैंने क्वालिफिकेशन आपण मान पाखे थी बीएड पिला भी आधे आपण मैंने आवेदन करेंगे। आपण मान पाखे जहाँ भी क्वालिफिकेशन थाउ अलग अलग पोस्ट आपंकर रही वैकेंसी आपंकर केते कौन रही सबकि डिटेल्स मुझे बर्तमान ये वीडियो रे आलोचना करी। सांग मैंने एथरे आपण मानकर जो दरमा रहिबो आपण मानकर मंथली सैलरी आपण माने देखि दियंतु। एथरे आपण मानकर मंथली सैलरी 33,100 पर मंथ आपण मानकर सैलरी रहिबो। आपण मानक पाखरे जहाँ भी क्वालिफिकेशन अछि आपण माने आवेदन करि परिबे। 10th थिले आवेदन करि परिबे, +2 +3 आपण मानकर पीजी जहाँ भी आपण माने करिथिबे आपण माने एथरे आवेदन करि परिबे। जदि आपण माने +3 पर बीएड करिथिबे मध्ये आवेदन करि परिबे। केमिति कोन अप्लाई करिवे तार प्रोसेस मु वर्तमान आपनको कहि देबी। यार एलिजिबिलिटी पोस्ट सिलेक्शन मेथड आपनकर कोन रहबो सब किछि वर्तमान एई वीडियो रे मु आलोचना करिवि। देखंतु ऑफिशियल पीडीएफ टी जो आसी मु आपनको पीडीएफ मध्ये देखैबी, संपूर्ण डिस्कशन आपनक सहित करिदेबी। चलंत फ्रेंड्स देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स वीडियो टी स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण जदि मो चैनल रे नुवा अछंती त मो चैनल को गोटा लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, पाखरे थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन करि रखिबे। मु प्रतिदिन समस्त प्रकार गवर्नमेंट जॉब रो वीडियो मो चैनल रे अपलोड करूची जहार नोटिफिकेशन आपण मानकर पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलंत फ्रेंड्स देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। सांग मैंने वर्तमान देखंतु तार जो ऑफिशियल पीडीएफ टी मो वर्तमान आपनक सामने ओपन कर दिछि जहाँ आपनकर ओडिशा गवर्नमेंट तरफ रही आपनकर गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम पई आपण मानकर रिक्रुटमेंट रही जहार शेष तारीख आपण मानकर रहिबो 27/6/2024। केमिति कोन आवेदन करिवे पूरा प्रोसेस मु आपनको ए वीडियो रे आलोचना करिवि। फ्रेंड्स देखंतु आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकर किछिटा पॉइंट मेन पॉइंट आपण मानकर रही आपण माने ताकू देखंतु को पोस्ट पई आपण मानकर वैकेंसी अछि, आपनकर मार्क केते रहिबो सब किछि डिटेल्स वर्तमान मु आपनक सहित आलोचना करिवि। फ्रेंड्स वर्तमान एठी आपण माने देखि दियंतु। एठी आपण मानकर को डेट पर्यंत आपण माने आधरे आवेदन करि परिबे, केमिति कोन आवेदन करिवे सब किछि डिटेल्स वर्तमान आपनक सामने रेट रही। वर्तमान आपण देखंतु ए जो पोस्ट को आवेदन करिवा पई हेले आपण मानकू ऑफलाइन माध्यम रे आवेदन करिवा पई पड़िबो। ऑनलाइन रे आपण माने करि परिबे, ऑनलाइन रे कला परे भी आपण मानकू ऑफलाइन रे तांको पाखकू स्पीड पोस्ट नचेत रजिस्ट्री पोस्ट माध्यम रे ए पोस्ट टी को पठेबा पई पड़िबो। देखंतु स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट करिवा पई तार शेष तारीख 26/7/2024 पर्यंत आपण मानकर रखा जायछि। थ्रू आपण मानकर मेल द्वारा भी आपण माने चाहिए तांको पाखकू पीडीएफ बनै कि आपण माने पठै परिबे। तार एप्लिकेशन फॉर्म केमिति कोन पाइबे सब किछि डिटेल्स मु आलोचना करिवि। फॉर्म को भलो भाबरे फिलअप करिवे, समस्त डॉक्यूमेंट जा भी मागिछि ता सहित अटैच करी कि गोटे पर गोटे आपण मानकू पीडीएफ बनै कि तांको पाखकू एई मेल आईडी रे सेंड करबा को पड़िबो। नचेते आपण मानकू स्पीड पोस्ट आपण माने प्रथमे मेल करिवे, तापर सेही जो हार्ड कॉपी टी को आपण मानकू स्पीड पोस्ट नचे रजिस्ट्री पोस्ट करबा को पड़िबो। जार आपण मानकर शेष तारीख 26/7/2024 आपण मानकर रखा जायछि। देखंतु वर्तमान आपण जदि अन्य ए जो जेतिकी आपणकर कहिछि जो प्रोसेस रे आवेदन आपण जदि सेमिति आवेदन न करिकि अलगा प्रोसेस रे आवेदन करबा पई आपण माने चाहिए ताहले आपण मानकर जो फॉर्म टी को से माने रिजेक्ट मध्य कर देबे। एठी आपनकर क्लियरली मेंशन रही आपण माने ताको भलो भाबरे पढि परिबे। ए पीडीएफ को मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में दे देबी, आपण माने ताको चाहिए डाउनलोड मध्य करके देखि परिबे। ए जो आपनकर पीडीएफ टी आपण मानकर रिलीज हेछि ताल वेबसाइट रे आपण माने लॉगिन करके मध्य पीडीएफ को डाउनलोड मध्य करि परिबे। देखंतु एथरे आपण मानकर रही तार केमिति कोन आवेदन करिवे, को प्रोसेस रे आवेदन करिवे सब किछि डिटेल्स आपण मानकर लिखा जायछि। आपण मानको ऑफलाइन थ्रू रे आवेदन करबा पई पड़िबो। प्रथमे आपण मानको ताको मेल ले समस्त डॉक्यूमेंट आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म को भरिकी पठेबे, तापर तार हार्ड कॉपी को आपण मानको स्पीड पोस्ट न रजिस्ट्री पोस्ट करबा पई पड़िबो। देखंतु एई एड्रेस रे आपण मानको स्पीड पोस्ट न रजिस्ट्री पोस्ट आपनकर करबा को पड़िबो। एठी आपण माने देखि पारुथिबे क्लियरली आपण मानकर मेंशन रही। ए जो पोस्ट टी आपण मानकर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट पे आपण मानकर रही तार शेष तारीख आपण मानकर 26/7/2024 रे आपण मानकर शेष तारीख रही पठेबार। देखंतु एथरे आपण मानकर जो एप्लिकेशन फॉर्म सहित आपण मानकू कोन कोन देबा को पड़िबो तारि मध्ये मेंशन रही। आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म सहित आपनकर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट आपण मानकर सब देबा को पड़िबो। आपण जदि पोस्ट आपनकर अलग अलग अछि कुक पई जदि आपण माने आवेदन मध्ये करिवे तादरे आपनकर अंडर मैट्रिक सर्टिफिकेट मध्ये दरकार। सबुतरे आपनकर सर्टिफिकेट आपनकर मागुची। रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपण मानकर दरकार, साइज मध्ये देई देइची सब किछि आपण मानकर एठी मेंशन रही। आपण माने ताको देखि दियंतु को डॉक्यूमेंट आवश्यक ता भी मध्ये पूरा मेंशन रही। आपण मानकर कैरियर मार्क अनुसार आपण मानकू एथरे मार्किंग करा जिवो। देखंतु तार स्टेप बाय स्टेप आपनकर एठी वर्तमान रही। सेकेंडरी रे आपण मानकू केते मार्क मिलिबो, हायर सेकेंडरी थिले आपण केते मार्क मिले, पोस्ट ग्रेजुएशन आपण एति मिलिबो, आपण ग्रेजुएशन थिले केते मिलिबो सब किछि डिटेल्स वर्तमान एठी आपण मानकर रही। आपण माने ताको देखि दियंतु। देखंतु वर्तमान फ्रेंड्स आपण मानकर एठी रही
ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ସୋସିଓଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ 33,100 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ 23,170 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 11,916 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିବ। ଏଡୁକେଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଇନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ 10,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଆର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ରହିବ। PTA ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ୟୋଗା ଟ୍ରେନର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର BPED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ ସାଲେରୀ। କୁକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 9,930 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିବ। ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ 7,944 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାଲେରୀ କେତେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ଫର୍ମକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ PDFକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ କହିଥିଲେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDF ମିଳିଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାଗିଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମେଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କପିଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ନଚେତ ST ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି କହିଥିଲି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଉ PDFଟିକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ରହିବ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।